कुंकळ्यांक रिगार्डींग फिश मील म्हणून लोक जमला, पूण सांगपाची गजाल म्हणल्यार कितें, हें जें पोल्युशन जें आसा तें ऑल ओवर कुंकळे फूल पातळलें आसा फूल. आनीक आमी ह्या पोल्युशना लागून जवळ जवळ लास्ट 12 ते 15 वर्सां झगडटात. थोडे लोक कितें म्हणटात, थोडे लोक कितें म्हणटा की पोल्युशना जेन्ना आड झगडटा तेन्ना लोक पार्शल आसा म्हूण, थोड्यो फिश मील आसा भितर. आज हांव सांगूंक सोदता, जशें आमगे MLAन सांगला त्या भशेन पार्शल हिंग कोण ना. आनी सरकारा कडेन एकूच मागता, टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करची. एकूच न्हू, टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करची आनी कुंकळकारांक न्याय दिवचो. धुंवर येता, वास येता, सद्याक एक्झिस्टींग आसा तेंचोय वास येता, कॅनल पोल्यूट जाला, एनक्रोचमेंट जाला. सगळी हांव मागता एकूच, सबंद कावन्सिलर आसा, MLA आसा आमचो झगडला, सपून इंडस्ट्रियल स्टेट CMान बंद करची 1 म्हयनो आनी टोटल मॉनिटरींग सिस्टम बसोवचो आनी मागीर तेणें आपणाची चालू करची. सेकंड गजाल म्हणल्यार जे चायना वॉल म्हणून MLAन सांगला, MLA 4 वर्सां जालीं उलयता. आमचे लोकांचे जमनीचेर एक अटॅक जाता तेन्ना सरकाराक दिसना बाबा एक चायना वॉल थंय मोडचें म्हणटे आनी लोकांक एक्झाम्पल क्रिएट करून दिवची म्हूण. आमी हितू झगडटा. आनीक आतां MLAन सांगले त्या भशेन, आतां आमी लोकल MLAन सांगले त्या भशेन सगळे लोक एकवटान एक जातलो आनी जें कितें आमी पाड घायला, कुंकळ पाड घायला, आनी कुंकळ पाड घालपाक पयलींचेय लोक आसा ते थोडे लिपले आसा. आमी क्लियर उलयता लोकां बरेक. ही टोटल मुगे एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन, टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करची. एक दोन मनशां आमगे आमदार टार्गेट करना. तेणें परतून सांगला टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद करून घेतलें आसा. 5-10 रेजोल्युशन धाडली गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक की तुमी मॉनिटर करची म्हूण कुंकळेचें. पूण म्हाका जाल्यार दिसता थंय रावन थंय कांय सारकी ना, वारी सारकी ना, उदक सारकी ना, कांय सारकी ना. हांगा आमी जमिल्ले आमचे गांवचे भाव भयणो, आमचो आमदार, एक्स कावन्सिलर्स, एक्स चेअरपर्सन, प्रेसिडेंट चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन सगळे हांगा जमले तेंका. हांव वार्ड नंबर 5 असो कावन्सिलर. जे वार्डान ही इंडस्ट्रीक लागीं पडटा ती आमकां एकदम घातक आहा. हांव आजून थिंगा उलयना. हांव 25 वर्सांचो कावन्सिलर, 25 वर्सांय आवाज काडला. आतां गेल्ल्या वर्सा हांवें कोण पाटील म्हण चेअरमॅन आशिल्लो पळय हाचो पोल्युशन बोर्डाचो, ताका बरयल्लें. कितें बरयल्लें तें सांगता आनी तें कशें गरजेचें आहा तें सांगता. हांवें ताका बरयल्लें उदक पॉल्यूट जालां तेन्ना आनी ते खातीर त्यो 2 इंडस्ट्री बंद केल्ल्यो. पण तें उदक पॉल्युशन जाता, पॉल्यूट जाता तें अजुनूय चालूच आसा म्हूण. तें कशें बंद करतले तुमी? जे जाग्यार धुंवर सोडटात आनी सगळो काळो पावडर लोकांच्या रुफार पडटा, वरांडाक पडटा, रुमान पडटा, हें तर सगळें आसा चालूच. आनी पांय सुद्दां चलूंक जायना वाडना सुद्दां. पांयाचे तळे काळे पडटा आनी एक चड घातक आहा. तेच भायर आतां एक फिश मील आहात पळय, 1, 2, 3 आनी येतले ते फिश मील, ते सारके एअर पॉल्युशन करून सोडटा तुका. तूं थंय रस्त्यार रावलो तर ट्रक वयता सारके रस्त्याचे बरोबर, ते ताका कितलो वास येता आनी ते थिंगोन ते प्रोसेस करता आनी सारकी प्रोसेस जाता आनी कितलो वास येतलो हें सगळ्यांनी तेणी पळोवपाचें. आतां पॉल्युशन बोर्डाक हांवें कितें बरयलां तेन्ना की हांगा लायव्ह सेंटर्स घालचे म्हणून, कुंकोलीम इंडस्ट्रियल स्टेटाक लायव्ह सेंटर पॉल्युशन चॅक करपाक. तांचो एक रूम आहा तेका, तितून कोणूच उरना. एक दीस कोणूच उरना. ताका सांगता वयता आनी तें सांगता गेला तें पळोवपाक तेजे कडेन कांय ना. सो लायव्ह सेंटर म्हळ्यार कितें? लायव्ह सेंटर म्हळ्यार थंय ते सिस्टम बसोवपाक जाय ते पॉल्युशन कंट्रोल करपाचें. एअर पॉल्युशन धुंवर वयता ओर उदका वयल्यान वयता तें सगळें ते बंदक जातलें. आनी तेन्ना कळटा हे इंडस्ट्रीचें हें पॉल्युशन म्हणून. सो ते इंडस्ट्रीचेर तेणें जरूर एक्शन घेवपाक जाय. हे एक्शनूय येयनात. पास जाल्ले हांव थिंगा पयलींचो कावन्सिलर सगल्यो पार्टी झगडटालो. जेन्ना म्युनिसिपालिटी ते रेजोल्युशन येतालें तेन्ना सगळ्यांक कळटालें. हे म्हाका लेटर बरयताले, आमी इन्स्पेक्शन येता फाल्यां आनी इन्स्पेक्शन येवचे पयलीं तांकां सांगताले तुमच्या जाग्यार दवर आनी थिंगा मागीर भितर तांकां कांय मेळना. अशी परिस्थिती करून उडयता. कोण बंद करूं ती दुसरें हो सांगता तो सांगता मग बंद करूं एक्शन घेवन पळयात. हे एक्शनूच घेत ना.
आम्ही आता डिसिशन घेतलंय की सगळे पॉल्युटेड युनिट्स आहात इन्क्लुडिंग फिशमेन ते आम्ही बंद करपाक जाय इफ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ पॉल्युटिंग द एअर पॉल्युटिंग द वॉटर अँड पॉल्युटिंग एव्हरीथिंग आणि आम्ही स्ट्रॉंग सपोर्ट दितले आमच्या आमदाराक आणि आमच्या गांवच्या लोकांक जे आमच्या फाटल्यान आसात पॉल्युशन Fish mill को फेंक दो। Fish mill को फेंक दो। Fish mill को फेंक दो। आम्ही फ्रीडम फायटर आम्ही कोंकणकार आनी आमी कोणाकूय सोडपी न्हू आमी हेज्या पयलीं फर्स्ट कावन्सिलर जाले तेन्ना सर आहलो फर्स्ट टायम काम करपाक तेदोना आमी जोकी आलेमा आसतना व्हड मिटींग केल्ली आनी व्हड स्ट्रायक केल्ले हो आमगेलो थोडो लोक म्हूण समजना काय आमगे हो लोक आसा तेज्यांनी आनीचे डबल टिबल हाडपा जाता हो लोक आनी आख्खे कोंकणकार कितें तें दाखोवपा जाता हांव ते दीस हेरींग आसलें पोलिसीन बोर्डाक म्हाका आमगे उमेद म्हणून आले हे आमच्या आमदारान सांगिल्लें वचपाकूच जाय आनी तेगे उतरां बोदनापळ्याक गेलो आनी थिंग हांवें पयलें चयल्लें तें आदोगाद कितें उलयताय तें आमकां भोंवन आपली आसली केसी आमकां समजता कितें तें हांवें पयलें सांगलो ताका उमेदाक सांग हे शेकी म्हूण म्हाका दिसता हे तेंगेले पास जाता म्हूण आनी म्हाका खबर नासली पास जाल म्हूण आतां आमगेल्या आमदारान सांगिलां तें खबर आसा तो एसेंब्ली मिटिंगे आसा तेन्ना लोकांक सांगिलां पास जाली जाल्यार सावन आमगे केप्यां ही पास जालोली केपकारांक वालोर आनी आम कोंकणकार फ्रिडम फायटर जावन आमकां वालोर ना आम सोडपी न्हू कोंकणकार आम फ्रिडम फायटर म्हूण गेले बिश्टी न्हू आम पाकल्या नाचयले आनी हे भायले हे फॅक्ट्री घालून सद्या पोल्युशनाच्यो आम सोडपी न्हू आनी हांव आमचे भाव सगळे भयण्यो आम सद्दां मुखार आसतली कोंकणकारांक नांव दवरपाक आनी आतां आमगे वॉर्ड कावन्सिलर आहा लक्ष्मीवाड नायक सर तो सदां म्हणटालो पोल्युशनाचे पयलीं एक फॅक्ट्री येयल्ली त्या म्हणटा पोल्युशना फॅक्ट्रीचे उलयनाय आनी ताणें सांगिल्लें कितें आमी सदां उलयताय बोंद उडोवपाक लागलो ती आमची वूय पोल्युशन म्हणल्यार सगळें पोल्युशन मर्डर म्हणली सगळी मर्डर एकू मर्डर केली 100 मर्डर केली एकू मर्डर तेश कोन्न आमचे हे कोंकणकारांक मर्डर करपा येयले एक घाल मर्डर करपा येयले आनी हेका आमी कोंकणकारांक रोवपाक आनी आमगे आमदार सगळ्यांचेर मुखार येतालो आनी तें कांय ना ही कांय न्हू मिटींग हेज्या व्हडली तातूंत मागीर कळटालें पुलीस पुसान हाडले आमकां लाठी चार्ज करपाक आनी आमी लाठी चार्ज दिलनाय आमगे आजे पयलीं मनीस आहा फ्रिडम फायटर ते सांगताय आमकां आमी व्हडली आर्मां दिलनाय म्हूण पुर्तुगेजार आनी आमी कोंकणकार भिवपी न्हू आनी आमी सदां मुखार आसतले आज खूब दूख जाता कित्याक हो सरकार ज्या सरकारान आज आमच्या कोंकणकारा विरोध जे एक मेजर डिसिजन घेतलेलें आसा की गोवन इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ही फिश मिल प्लांटाक आज जेन्ना तेमी कन्सेंट टू ऑपरेट अंडर दी एअर अँड वॉटर एक्ट हें दिलेलें आसा खूब दूख जाता कित्याक ह्या सरकाराक म्हाका दिसता आज बुद्धी ना आनीक ह्या सरकाराक जेन्ना आमी विधानसभेन खास करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जेन्ना सांगिल्लें की आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट जी पड कुंकोळच्या गांवांत आमची आहा ती एक कर्स म्हणून इट इज अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ कुंकोळकार आनीक ह्या सरकारान आनी लोकांनी जायतो प्रोटेस्ट केलो की जे आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटाक घडटा तेच सोसूं जायना 4 वर्सां जालीं जेन्ना हांव आमदार जाला सदांच विधानसभेत उलयता पोल्युशना विरुद्ध जे प्रश्न आज जावं हॅझर्डस वेस्ट जो वेस्ट लिगसी वेस्ट इतल्या वर्सांचो थिंगा आसा जे पोल्युशन जाता जे पोल्युशन जेन्ना जाता थिंगा सारके ईटीपी प्लांट ना म्हणून बोरवेला भितर उदो सोडून गांवांत अप टू अंबावलीम पासून हे पोल्युशन केलेलें आसा सदांच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा की आपूण हेजेर रिपोर्ट घालतलो आपूण हे हॅझर्डस वेस्ट लास्ट ऑक्टोबरांत मूव करतलो पूण कांयच ह्या सरकारान करूंक ना थोडेशे सरकारान आशिल्ले आमदार
आनी दुसरे आमदार आज कारणीभूत जायन हे फॉर्मेलिनाचे फिश मिल आमच्या वाठारान दिवपाक सोदता. आज जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक प्रायव्हेट एरियान एक ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्री अंडर द डिसगायज ऑफ फिश मिल हे एक फ्लड गेट ओपन करता आख्खे कुंकोळेक तशेंच आख्खे गोंयांत. कित्याक बारश्या ह्या लोकांनी हे फिश मिल प्लांट ओपोज केलेले आहा. कोण आमदार इंतू इन्वॉल्व आहाय, कितले आमदार इंतून इन्वॉल्व आहाय ते सगळे लोकांक खबर आसा. हो कुंकोळचो गांव एक क्रांतिकारी गांव आनी ह्या क्रांतिकारी गांवच्या लोकांक ह्या सरकारान आज फटयलो आसा. खास करून जेन्ना एक एक इंडस्ट्री एक एक प्रायव्हेट एरियान येतली, ही गोवन इम्पॅक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणटाय ती इंडस्ट्रियल एरिया भायर आसा. दुसरी आनी एकूय शिर्डी स्टील तेमी एक आनी एक सेटअप करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. ह्या सरकाराचे दोळे फुटलेले आसाय. आज ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां, म्युनिसिपॅलिटीन ओपोज केलेले आसा. एनक्रोचमेंट करून म्युनिसिपल प्रॉपर्टीची एनक्रोचमेंट करून सोशिदादाची प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट करून आज हे फिश मिल चालू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव ह्या सरकाराक वॉर्न करता. आमी सांगलोले एक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जातले म्हणून कुंकोळच्या भागात. ताबडतोब आयच्या दिसाक हांव मुखेलमंत्रीक पत्र बरयतलो आनी मुखेलमंत्रीक सांगतलो की जे आश्वासन तुवें दिलेलें आसा खास करून हेझडस वेस्ट हे शिफ्ट करपाचें. जे एक्झिस्टींग फिश मिल प्लांट आसा थोडेशे म्हणटा मोनोपली चलता म्हणून, सगळे बंद उडय. आमकां एक्झिस्टींग फिश मिल प्लांट पासून नाका. हिंगा आमगेले भुरगे जावं अवी जावं आमचे बारेन दुसरे कौन्सिलर चेअरपर्सन गांवांतले भुरगे जेन्ना हे फिश ट्रक हिंगा येता ते फिश ट्रकाचे आख्खे उदक आनी घाण करून ओडर कंट्रोल ना. आनीक लेविन्सन मार्टिनाकूय हांव सांगपाक सोदतां, कुंकोळकाराक थोडे तुजेर होप आशिल्ले की तूं कितें बरें करतलो म्हणून, पूण आज जी ऑर्डर तुवें जो रिपोर्ट तुवें दिलेलो आसा तुका खबर आसा की रस्तो थिंगा वचपाक प्लांटा कडेन सोशियेदादीचो आसा, एनक्रोच केलेलो आसा. रस्तो जो दुसरे सायडीन आसा तो म्युनिसिपॅलिटीचो आसा, थिंगाय एनक्रोचमेंट जालेले आसा. हे तुका पॉइंट आउट करून पासून तुवें कांयच एक्शन घेवंक ना. तुजेर प्रेशर घातलो, कोण मंत्र्यान घातलो, खंयचे आमदारान घातलो, हे सगळे आमी एक्सपोज करतले. हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां आनी वॉर्न करपाक सोदतां, डोंट मेक अस टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स. हे जे तुमी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे हे कुसलोले नुस्त्या पासून तिका ट्रीट कोता, वाय इन कुंकोलीम ह्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता तुमगे घरां घाले हे प्लांट. तुमकां इतले जरी तर पयशे करपाक जाय, आमकां डेव्हलपमेंटाचे आमी हाडना, पूण हे डेव्हलपमेंट हाडून हे कुसलोले नुस्त्या हाडून हे ओडर पाड घालून गांवचे पीस मातशे पाड करिनाकाय. हिंगा सगळे चेअरपर्सन आहाय, कौन्सिलर आहाय, आमच्या ब्लॉकाचे अध्यक्ष आहाय, बाब अवी आहाय, सगळे कुंकोळकार आहा. हांव एक 10 दिसाचो अल्टिमेटम बाय द एंड ऑफ दीस मंथ इफ दे डू नॉट विथड्रॉ this consent to operate, if investment promotion board does not withdraw the permissions given to this Goan Impacts Private Limited, we will have a massive agitation. And the agitation law and order problem zale जाल्यार हो सरकार कारणीभूत. ह्या सरकाराक फक्त हे प्रोटेस्टाची भाषा समजता. आयच्या दिसाक हांव पत्र बरयतलो एनवायरमेंट मिनिस्टराक, मुखेलमंत्रीक, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक की ह्या म्हयन्या एंडान जरी तर तुमी हे कन्सेंट जरी तर विथड्रॉ करिना, आमी गोंयभर लोक हाडून कुंकोळकार हिंगा एजिटेट करतले आनी लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जरी तर जाल्यार एका कारणीभूत हो सरकार आनी हो मुखेलमंत्री. कित्याक चड जालें इतले पासेस लोकांचे आसा. हांव जेन्ना आमदार जालो रायट फ्रॉम डे 1 आमच्या वाठारांनीचे लोकल लोक इतले इलिगॅलिटीज
पयलो थिंगा ग्रेट वॉल ऑफ चायना बांदलो. ग्रेट वॉल ऑफ चायना बांदलो, जे शेतां आहाय थिंगाय बांदलो, एग्रीकल्चर लँडा बांदलो. तेज नंतर आमी एक बांय पुरयली. बांय पुरोवपाक पासून थोडेशे आमदारान ऑब्जेक्ट केले, कलेक्टराक फोन मारलो. ह्या आमदाराक हांव सांगपाक सोदतां, कुंकोळकाराक तुमी गॅरंटी घेयनाकाय. वी वील मेक शुअर, आनी हांव सांगपाक सोदतां, एज लॉंग एज आय एम दी MLA, ह्या इंडस्ट्रियलिस्टांक, कित्याक ह्या इंडस्ट्रियलिस्टांचो प्रयत्न आतां चल्ला पयशे दिवन दुसऱ्याक डिवायड एंड रूल करपाक. ह्या इंडस्ट्रियलिस्टांक सांगपाक सोदतात, तुमी धंदे कोताय सारखे कराय. आज तुमी इंडस्ट्रियल एरियान भितर जे तुमकां आहा तेज भायर येले, आनी भायर येवन जरी तर तुमी कुंकोळकाराच्या पोटाच्या आड येले, जे ऑर्डर कंट्रोल आनी दुसरे मेकॅनिझम फेलियर जालेलो आसा. इतलो वास येता. हांव मुखेलमंत्रीक सदांच म्हणटा, अरे तूं जेन्ना बावजी घार येता वास येना तुका, जेन्ना भयणीक मेळपाक येता. इतलो टायम जालो 4 वर्सां, तूं कितें फकाणां कोत्ता? इमिजिएटली हे जरी तर तूं विड्रॉ करिना, आनी म्युनिसिपॅलिटीय सांगतात they will call an emergency meeting. In that emergency meeting, the Kunkoli Municipal Council will resolve that this fish mill J-pot criminal case file kotle against encroachment, that the property belongs to the Kunkoli Municipal Council. And they will also challenge this order in the court. This we will not allow. And Sarkarak sangpak sotta Kunkolkarak guaranteeing दिना. पोल्युशन कोता, तूं क्रायम कोता, म्हणजे तुवें पयशे दिल्या मागीर ते सगळे लोकांक पयशे दिल्या जाता. मेन इश्यू म्हणटा हिंगा जेन्ना प्रायवेट लँडान ट्रेसपास करून, लँड बिलोंग्स टू म्युनिसिपॅलिटी, लँड बिलोंग्स टू सोशेदाद, आनी जरी तर ह्या पद्दतीन प्रायवेट जाग्यान जरी तर ह्यो ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्री गोंयांत आयल्यो, कुंकोळे घालपाचो प्रयत्न केला, हो जावपाचो ना. हेज मुखार जरी तर आयल्यो, दीस इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास. हेंचेर क्रिमिनल केस जावपाक जायो. आनी ते म्युनिसिपॅलिटी फाल्यां रेझोल्युशन घेतले, आनी ज्या मनशांनी हो रस्तो केला म्युनिसिपल एरियान भितर एनक्रोच जाले, तेंचे केस फाल्यां आमी क्रिमिनल केस रजिस्टर करता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.